Selamat datang ke perkuliahan kita ini tentang human cloning. Ringkasannya seperti ini, topik-topik yang kita akan bahas adalah pertama-tama animal cloning. Setelah itu kita akan melihat AOPED chartnya, human cloning, okay? Untuk melihat kalau itu etis atau tidak etis. Yang ketiga, human cloning, apakah itu pernah dilaksanakan? Yang keempat, ethics human cloning dengan melihat yang clarify-nya, ini yang bagian clarify-nya AOPED chart. Dan yang kelima, international reaction. Maka kita bisa melihat di dalam reaksinya dunia ini atas cloning ini, kalau itu baik atau buruk atau ada sesuatu yang memperhatikan. Harus kita memperhatikan. Animal cloning. Kasema itu memulai dengan animal cloning. On the 5th of July 1996, the first animal clone from an adult mammal was born. Okay? Mungkin sebelum itu mereka pernah mengklon hewan yang lebih rendah, yang dilihat sebagai lebih rendah kompleksitasnya, seperti kata. Tapi yang hewan dewasa, mamalia, itu yang pertama adalah seekor domba yang namanya itu Dolly. Itu lahir tanggal 5 Juli 1996. Dolly was born of 3 mothers. One provided the egg, another the DNA, and the third carried the cloned embryo to term. Ibunya itu 3, tidak ada ayahnya. Maksudnya tidak ada sperma. Maka memang itu cloning. Karena DNA-nya 100% sama dengan DNA-nya atau gennya ibunya. Oke, yaitu yang memberi DNA-nya. Karena ada 3 ibu kan. Satu mendonorkan sel telur tanpa intinya. Oke, sel telur tanpa intinya. DNA yang dimasukkan di dalam sel telur itu yang harus diklon, dari yang harus diklon. Dan yang ketiga itu yang mengandung. Maksudnya sel telur itu yang diisi dengan DNA-nya seekor domba dimasukkan di dalam domba lain. Okay? Dolly was created using the technique of somatic cell nuclear transfer. Namanya itu proses yang dipakai adalah somatic cell nuclear transfer, where the cell nucleus from an adult cell is transferred into an unfertilized oocyte, developing egg cell that has had its nucleus removed. Okay? Maka the hybrid cell is then stimulated to divide by an electric shock. Okay? Yang di atas itu yang putih, donor cell is taken from a sheep's udder. Maka dari dadanya atau susunya seekor domba yang putih, mukanya itu putih. Kayak yang nukleus itu, inti diambil dari domba itu yang di atas. Yang inti itu dimasukkan di dalam, maka yang mukanya itu, yang kepalanya itu hitam, yang diambil dari yang hitam itu adalah sel telurnya. Tapi intinya sel telur dilepas. Dan yang dimasukkan adalah intinya atau nukleusnya domba yang di atas itu, yang kepalanya itu putih. Dimasukkan, tapi setelah itu dikasih listrik, electric shock, supaya itu bisa mulai berkembang. Maka yang mitosis itu mulai berjalan. Now, the fused cell begins dividing normally. Maka dia berkembang sebagaimana sebuah zigot berkembang. Dan akhirnya di dalam kasus ini dia menjadi dilahirkan. Sebetulnya ada banyak sel telur yang dipakai, ada banyak itu dilaksanakan banyak kali sehingga yang satu ini menjadi berhasil. Dan ini yang berhasil untuk pertama kalinya. The embryo develops normally into the lamb Dolly. Kasi Dolly itu lahir. Tapi lihatlah bagaimana kepalanya itu putih seperti yang ada di atas. Yang 2 ibunya itu kepalanya hitam, tapi
sebetulnya itu bukan ibunya. Ibunya yang sungguh adalah yang kepalanya itu yang putih. Oke. Nah, jadi yang lebih besar gambarnya, ke ilustrasinya, maka dari adult Finn Dorset, itu yang rasnya domba itu, Finn Dorset Ewe, yaitu betina, pendonor nukleusnya, pendonor inti. Oke. Nah, itu dimasukkan di dalam sel telur yang diambil dari itu yang adult Scottish Blackface Ewe. Oke. Adult Scottish Blackface Ewe. Dan disatukan, dikasih listrik, seperti itu hampir sama dengan fertilisasi dan cell division takes place. Sehingga si Dolly itu lahir. Nah, Dolly died after 6 years due to lung cancer and she had arthritis, menurut satu cerita. Maka yang people speculated that cloned organisms are born old. Some say that Dolly's telomeres are shorter than normal. Kaya telomere-nya itu yang dipakai untuk mitosis terlalu pendek, sehingga mungkin itu mempengaruhi cell division. Sehingga itu seperti sel-sel dari hewan yang sudah tua, bukan hewan yang masih muda. Roslin Institute says, however, that Dolly died because of viral infection. Menurut Roslin Institute yang melaksanakan penelitian ini, dia tidak mati karena kanker paru-paru atau arthritis, melainkan karena infeksi viral. Maka, apakah cloning hewan itu etis? Pertanyaannya. In principle, cloning animals is ethical if the purpose is ethical. Okay. Kalau itu hewan, boleh. Etis, kalau tujuannya itu etis. Basic biological research for producing better food or work animals for the farm, etc. Maksudnya, kalau itu tujuannya adalah supaya kita bisa dapat makanan yang lebih banyak dan yang lebih bagus, atau kita mengklon hewan yang bisa dipakai untuk agrikultur, okay? Agrikultur boleh. Karena itu semua itu membantu manusia. In any case, God's creation should not be destroyed but respected. Itu but. Maksudnya jangan main-main aja. Walaupun itu cloning hewan, yang diklon adalah hewan, tapi jangan main-main dengan ciptaannya Allah. Ini satu institut di Cina yang melaksanakan cloning. Dan di Amerika juga ada, sehingga si Barbara Streisand, saya kurang tahu kalau para mahasiswa kenal orang ini, dia penyanyi dan dia mengklon anjingnya karena anjingnya itu sudah tua, maka akan mati. Supaya dia tidak kehilangan anjing itu, dia mengklon anjing itu. Tapi cloningnya itu sangat mahal. Yang melaksanakan itu adalah Biogen Pets. Maka ini perusahaan di Amerika yang mengklon hewan-hewan pelihara itu, orang-orang di Amerika, karena mereka sangat terikat dengan hewan-hewan itu. Okay? At Biogen Pets, we know lots of people have questions about genetic preservation and cloning of their beloved dog or cat. So let's meet the Anderson family and their pet, Buddy. Buddy is a smart, playful 12-year-old golden retriever. The Andersons consider Buddy to be an irreplaceable member of the family. As Buddy got older, the Andersons decided to preserve Buddy's genes. Their vet performed a small tissue biopsy, a minor procedure for Buddy, and sent the sample to Biogen for genetic preservation. We cultured new living cells from the sample, and then the cells were frozen for preservation. So the Andersons were comforted to know they had the option to clone their pet should they choose to do so. Today, the Andersons decided to clone Buddy. To begin, we'll take one of Buddy's cells and replace the nucleus of a female dog's egg. After treatment by our patented process, the egg and cell join together and the embryo starts to grow. Soon, the embryo is transferred to a surrogate mother
who, after a typical gestation, will give birth to Buddy 2, Buddy's clone. None of Buddy's genes were changed, so Buddy 2 is really like Buddy's identical twin brother, just born at a later time. Buddy 2 will be as healthy as Buddy was as a puppy, and most likely will also be smart, playful, and look like Buddy as well. And with the Andersons' love, he'll grow and thrive. To learn more about dog and cat cloning, please visit us at viagenpets.com. Di sini kita mau melihat beberapa bukti atau beberapa kasus di mana sudah ada cloning. Yang pertama itu yang dilaksanakan oleh Viagen, yang kedua itu yang dilaksanakan di Cina dengan monyet. Karena monyet ini yang paling dekat antara yang sudah diklon, yang paling dekat adalah monyet ini. Silakan menonton filmnya, videonya. Meet Zonzon and Huahua. These macaque monkeys are more than just a couple of cute faces. They are the first primates cloned using the same method that made Dolly the sheep. The findings were published in this week's journal, Cell. Scientists say it's an important breakthrough, considering their close relations to humans. We've been waiting for this work a long time, almost 20 years after Dolly the sheep. And I can tell you, sometimes the public is not aware of how much non-human primate research have helped human health, and so this would open the door to new therapies. Dolly the sheep was the first mammal to be cloned with DNA taken from an adult. It was announced in 1997. About 24 mammal species have since been cloned through a similar process. These two were born genetically identical within the last 8 months at the Chinese Academy of Sciences in Shanghai. The cloning process begins with a monkey egg and a fetal monkey cell that has been cultured in a lab dish. Researchers remove the nucleus, which contains the DNA, from the egg. The other cell is slipped into the egg, so it replaces the egg's nucleus with its own. The egg then divides and grows into an early embryo, which is implanted in a monkey and grows to term. It took 127 eggs, of which 79 were implanted as embryos, to produce 2 babies. So I think that they did an incredible amount of work. There's still things that we can improve for sure, and this is going to be one of those seminal papers that we're going to be referring back to for many years to come. Scientist Jose Cibelli at Michigan State University says if the process becomes efficient enough in monkeys, the public could face a big ethical dilemma whether to adapt it for use in humans. Currently, mainstream scientists and ethicists generally oppose trying to make human babies from cloning, citing safety and other concerns. This, in a sense, will start the conversation again about whether we want to use cloning as a way of reproduction in the future or not. So far, the baby monkeys are growing normally. The group is expecting to clone more macaque over the coming months. The Chinese researchers say cloned monkeys would be useful for medical research. Carrie Antelfinger, Associated Press.